Nung nakaraan ay pinakita ko sa inyo kung paano gamitin ang edit recording feature ng Audiolab. Ilalagay ko yung link sa description box para doon sa mga hindi pa nakakapanood or kung gusto niyo ulit itong balikan. Ngayon naman ay ipapakita ko sa inyo kung paano naman gamitin ang trim audio feature ng Audiolab. Like, share, and subscribe to my channel. Videnia. Ang Audiolab ay isang audio recording and editing app na libreng madadownload sa Play Store. Isa sa mga features nito ay ang trim audio. Kung noong una ay nag-edit tayo nung nire-record natin using yung edit recording feature ng Audiolab, sa trim audio naman, nakasave na yung file na i-edit natin. Bali, parang ika-cut out mo lang doon sa recording kung ano man yung kailangan mong part ng audio. Pwedeng kung gumagawa ka ng audio clip or meron ka lang gustong kanta na gusto mong gawing ringtone, pwede mong gamitin yung feature na to ng Audiolab. So, paano nga ba natin gagawin yon? Audiolab. Audiolab. Play games out of page. Swipe right tayo or left hanggang mahanap natin yung trim audio. Trim audio, row 1, column 1. Double tap. Audiolab. Navigate up, button, out of grid. So, dito land tayo dun sa list ng mga audio files na nakasave sa phone nyo. So, in my case, ito yon. So, hanapin natin yung sample 1. Audiolab. Refresh. Search. Selected. Audiolab. Folder. Artist. Art album. Album art. Hangouts _ med. Audio. Album art. Hangouts _ audio options. Album art. Sample 1 _ 21. Kung mapapansin nyo, iba yung layout niya dun sa layout ba ng edit recording dun sa first video natin na nag-edit tayo while recording. Pero, nandito pa rin yung mga important parts. Audiolab. Natin. Volume. Swipe Button. tayo. Sample 1 _ 21 522 play. Button. Yan. Yung volume, yung title, tapos play button. Select trim duration range. Tapos, select trim duration range. Audio range duration slider. 0%. Audio range duration slider. Range start. Ito, yung sa range kasi, nandito yung start tsaka end. Pwede mo siyang, since slider siya, pag sa talkback, pwede mo siyang swipe up or down. Depende kung increase or decrease. Effective ito kapag yung malalaki yung file na kailangan mong mag-jump agad kung saan mo gustong ilagay yung slider mo, kung saan mag-start yung ikakat mong audio, start tsaka ending niya. For example, ito 100%. 0%. Audio range duration slider. Range start. 0. 100%. Audio range duration slider. Range end. 0.000008.000. Slider. Yun. 8 seconds yun sa case ko. 8 seconds lang to. Pero, pwede natin, halimbawa, 0%. Audio range duration slider. Range start. 0.0000. Ayan. Pag dito sa end, pwede ako mag-slide down. 95%. Audio range duration slider. Range end. 0.0000. Ayan. Bali, 1 finger swipe lang ako nun. Pansin nyo, nabawasan siya. So, 90%. Audio range duration slider. Range end. 0.0007.200. Slider. 85%. Audio range duration slider. Range end. 0.0006.800. Slider. yan. So, pag nag-move naman tayo. Start duration. Ay, wait. Nag-swipe right. 85%. Start duration. Start right. 5 sec. So, pag nag-swipe right ka pa ng twice, pag nakita nyo yung sinabi yung 5 seconds, ito rin yung parang kung ima-manual mo yung pag-move ng slider. Kasi, end duration. Ayan. 5 sec. Yan. Pag yung minove mo kasi yung slider niya, doon parang mabilis na yung pinakita ko kanina eh. Ito yung parang manually, pwede mo siya i-adjust kung every 5 seconds mo siya i-add. Magja-jump yung slider niya. 15 sec.
15 seconds ba? 1 min. 1 minute. 10 min. 30 min. Yan. 60 min. 1 ms. 10 ms. 50 ms. 100 ms. 500 ms. Yan. 1 sec. 5 sec. Ayun, parang dun mo ma-adjust yung movement niya. So, pag nag-swipe right End duration. tayo, end duration. Decrease left slide. Button. See? Ito yung parang manual. Decrease left slide. 0.00000.000. Yan yung start. Ito yung start ng audio. Increase left slide. Button. Pag dinouble tap ko tong increase left slide, ayan, hindi siya sinasabi. Pag swipe left ka para mabasa mo kung anong timestamp na siya nalipat. 0.00005.000. Ayun. Sabihin nag-jump siya ng 5 seconds. Yun yung start. So, ibalik ko muna siya sa 0. Decrease left slide. Decrease natin. Yan. So, swipe right ulit 0. tayo. Increase left slide. Decrease right slide. Button. Yung sumunod naman, yung decrease right slide. Ito na yung sa end naman. Yung pwede mo siya i-adjust manually. Ganun din, pwedeng 5 seconds. Depende kung ano yung sinet mo sa taas. Sa first part. 0.00006.800. 6.800. Parang ito yung exact dun sa kanina kasi 'di ba nag-slider tayo kanina dun sa percentage niya. So automatic na pala siya nagse-set dito. Increase right slide. Increase Button. right slide. Sample 1_21_5_22_11-41-51-5. Ayun. Pag nag-right swipe ka rather, wala dun sa ano yun? Increase right slide. Increase Button. right slide. Pag nag-right Sample swipe ka, 1_21. nandito yung edit box kung saan pwede mo i-edit yung title ng audio. Yung bagong ititrim mo. Kasi pagkatapos mo siyang i-select, for example, yung mga audio o yung duration na kailangan mo, isi-save mo na siya into a new file kasi yun na yung trimmed audio mo. Music. Drop down menu. Use as. Yan. Use as music. May options kasi dito. Tingnan natin Pop-up window. Music and list. Ayan, as music. Default alarm. Default alarm. Default notification. Default notification. Default ringtone. Default ringtone. So, yun yung mga choices niya. So, sa akin, music na lang Music. siya. Kahit na... Audiolab. Ayan. Music. Save. Button. So, yun yung save button. So, balik tayo dun sa umpisa. Pakinggan muna Sample natin. 1_20. Ayun. Pwede ka naman mag-explore by touch din kung medyo sanay-sanay ka na. Para mas mabilis, diba? Wait. Play. Button. Play natin kung hanggang saan yung na-select kaninang duration. This is a sample recording. Pause natin. 8 zip. Okay, so may kailangan tayo alisin pa dito. So, this time kasi pipiliin lang natin kung ano yung isi-save natin as new audio. Unlike dun sa previous video noon na pwede mo i-select kung ano lang yung i-delete mo para ang matitira mong isi-save is yun na yung parang nalinis mo ng recording. Select trim duration. Audio range duration slider. 0% audio range duration slider. 85% audio range duration. 80% audio range duration slider. Range end 0.00006.400 slider. Try lang natin. 70% audio range duration slider. Range end 0.00005.600 slider. 65% audio range. 60% audio. 55% audio. 50% audio range duration slider. Range end 0.00004.000. 45% audio range duration. 50% 0 audio. Select trim. Play. But this is a sample recording. Oops, meron pa rin. Sige. Audio Alright, 0% audio. 50% audio range duration slider. Range end 0.00004.000 slider. Nag-stop tayo sa 4 seconds So, subukan natin bawasan pa. 45%. 40%. 35%. 30% audio start direct. 30% audio range duration slider. Range end 0.00002.400 slider. 0% audio range duration. Select trim duration rate.
Play button. Play natin. This is a sample recording. Ayun, sakto na siya. So, punta na tayo dun sa edit box kanina para masave na natin yung recording. Audio range duration slider 5 sec. Sample 1 underscore 21 5 22 underscore 11 dash 41 dash 51 dash 5. Ayan, nag-explore by touch na lang ako para mabilis. Filipino QWERTY shown. Showing Samsung keyboard. Ayan. Double tap ko yung edit box, tapos 0 per audio range duration slider. Samsung keyboard. Settings. Audiolab. Editing. Sample 1 underscore 21 5 22 underscore 11 dash 41 dash 51 dash 528. Edit box. Audio name. Talkback menu. Editing options and list. Nag-swipe right. Nag-swipe down and right ako para lumabas yung editing options. Read from next item. Editing options. Settings. Ganun. So, editing options tayo. Double tap. Editing. Sample 1 underscore 21 5 22 underscore 11 dash 40. Move cursor to end. Move cursor to beginning. Swipe right Move lang cursor ako. to paste. Select all. Select all natin. Selected text. Sample 1 underscore 21 5 20. Tapos delete. Samsung keyboard. L replaced sample 1 underscore 20. Backspace. L deleted. Invalid input empty field. Sample 1. S. Kunyari, CRS. yun na lang yung file name A. natin. M. M. P. P. L. F. E. E. Expression. Button. 1. 1. Spacebar. Sample 1. Yan. Tapos, Audiolab. Audio range duration slider. Editing. Sample 1. Save. Button. Tapos, pag nag-right swipe ka, kung galing ka na sa edit box, makita mo na yung save button. So, save na natin. Double tap natin yung save. Keyboard hidden. Sample 1 underscore 29 9 22 underscore 08 dash 20 dash 31 dash 552. Paki-check na rin po ang iba ko pang mga videos. At kung nagustuhan ninyo ang mga contents nito, please consider subscribing to my channel at tap na rin po ang notification bell para updated ka sa mga bagong uploads. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa susunod na video.